Oke, Mrs. Alia can memimpin kita dalam doa. Oke, Miss Alia please. Okay guys, let's pray together. Amin. Okay, now new material today we must happy because this is the coronavirus ya, pandemi ini. Jadi imun kita harus selalu bagus. Okay, maybe you can stand up please. Okay, stand up please. Okay, you can see. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, stomp your feet. If you're happy and you know, stomp your feet. If you're happy and you know, if you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, turn around. If you're happy and you know, nod your head. If you're happy and you know, nod your head. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, shake your legs. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. Okay. What is narrative text? Ada yang pernah dengar? Narrative text is Alia mungkin atau Putri? Yes, narrative text. Apa itu narrative text? Siapa lagi nanti? Iya, Alia please. Teks cerita tentang apa? Oke, masa lalu. Jadi dalam narrative text ada lagi mungkin yang ingin menambahkan tentang narrative text? Dongeng, very good. Anyone? Ada lagi? Ada lagi? Yes, Sam? Yes, cerita fantastik. Anyone? Ada lagi? Putri? Legenda. Ada lagi? Apa sih itu narrative text? Legenda. Jadi, oke, sebelum kita masuk ke narrative text, Burani mau jelaskan apa sih itu narrative text. Jadi narrative text itu berisi cerita-cerita seperti fabel, legenda, dongeng, dan mitos yang tujuannya untuk menghibur para pembacanya. Oke, di dalam struktur teks naratif ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan or pay attention. Yang pertama adalah orientation. Apa itu orientation? Ada yang tahu? Yes, very good. Kita beri applause untuk kalian. Jadi orientation adalah pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua adalah complication. Apa itu complication? Masalah. Very good. Berikan applause buat kita. Number 4 ada reorientation. Apa itu reorientation? Ada yang tahu? Ya, perubahan yang terjadi pada tokoh. Jadi sudah tahu ya, naratif itu berisi cerita untuk menghibur para pembaca. Struktur teksnya ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Kemudian ciri-cirinya apa saja Bu Guru? Yang pertama adalah menggunakan past tense. And the nomor 2 adalahnya biasanya diawali dengan affirm of time. Apa itu affirm of time? Ada yang tahu? Iya, kata keterangan waktu. Seperti look, go, once you upon a time. Itu adalah affirm of time. And the third, ketiga, menggunakan
akan membahas tentang narrative text. Oke, bisa dibaca. Tentunya cerita-cerita rakyat, legenda, dongeng, dan fable sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, terutama sebagai cerita pengantar tidur atau hiburan semata yang diceritakan secara turun-temurun. Banyak legenda cerita rakyat, seperti cerita Malin Kundang, cerita Tangkuban Perahu, cerita Danau Toba, dan lain sebagainya. Legenda rakyat tersebut diceritakan kembali dengan tujuan menghibur para pendengar. Baiklah, sebuah naratif teks memiliki bagian-bagian teks, yaitu orientation atau background yang memperkenalkan para tokoh dalam cerita, setting waktu, dan juga Oke, ada setting yang mencatat, Yang disilahkan. kedua adalah Maybe you writing can find the yang berisi point of awal narrative text. mulai sebuah konflik Oke, dalam cerita. poin-poinnya Yang bisa ketiga dicatat adalah teman-temannya action. sebentar. Ketika konflik utama menjadi puncak sebuah konflik dari sebuah cerita, yaitu menggunakan kata kerja kedua. Ketika dia menjadi kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja dengan konsep subject plus verb to plus object, dan menggunakan kata bantu was dan were ketika kalimat nominal atau yang tidak mengandung kata kerja dengan konsep subject plus was or were plus adverb verb. Nah, di sini mari kita berikan sebuah contoh kalimat yang menggunakan simple past tense. Misalnya, long time ago there was a poor young man. He lived with his old mother. He worked as a fisherman. Dapat kita lihat di potongan kalimat tersebut ada perbedaan antara kalimat verbal dan kalimat nominal. Seperti misalnya pada kalimat there was a poor young man. Kata poor young man merupakan kata sifat atau adjektif, sehingga kata tersebut harus menggunakan kata bantu was or were. Dan karena subjek pada kalimat tersebut adalah you, dan we. Lalu kita bandingkan pada kalimat berikutnya. He lived with his old mother. Kata live merupakan kata kerja atau work, sehingga kata tersebut harus kita ganti. Jadi, definisi dari teks naratif adalah sebuah teks imajinatif, hasil imajinasi atau khayalan seorang penulis, atau hasil cerita dari sebuah kepercayaan yang tujuannya untuk menghibur dan memberi pelajaran, juga menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense. Demikian pelajaran tentang naratif teks. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kalian lebih paham tentang naratif teks dan bisa menentukan serta menginterpretasikan sebuah teks naratif. See you next time and bye-bye. After you watch the explanation about narrative text, who wants to answer? Are you understand? Is it clear? Is it clear? Sudah jelas? Yes. Okay. Jadi dalam narrative text tadi kurang ulangi lagi. Ada pertama tadi ada apa nak? Orientation, complication, resolusi, dan reorientation. Oke. Sebelum Bu Rahmi masuk ke tugas, mungkin ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. Now Bu Rahmi masih punya satu cerita lagi. Nanti Bu Rahmi minta semua nonton tentang one text about narrative, tentang satu cerita naratif. Yang Bu Rahmi angkat di sini adalah cerita tentang Malin Kundang. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua tidak seperti Malin Kundang. We must respect to our parents supaya tidak jadi anak durhaka.
yang pertama adalah orientation-nya. Tokoh-tokohnya siapa saja dalam video tersebut. Kemudian yang kedua adalah complication. Kemudian konflik-konflik apa saja yang terjadi. And the next, the resolution. Penyelesaiannya seperti apa. Jadi dalam cerita pasti ada yang pertama, kedua, ketiga. Dan yang ketiga adalah resolution. Atau akhir dari cerita, happy ending atau sad ending. Bahagia atau sedih. A long time ago, there was a child named Malin Kundan who lived with his poor father and mother. Yes, you can see the advert of time-nya tadi udah ada satu ya. They lived in a village on the beach. There wasn't much to do in their village. The land was arid and the fish in the sea were not plentiful. Malin Kundan liked to play. All he did every day was just chase the only chicken his parents owned, Burik. Burik. One day, Malin Kundan's father wanted to go abroad. It is said that the neighboring country was prosperous Maybe you and can making money find a there new very easy, vocabularies in this I'm leaving, Malin. story. said Malin's father. Vocabulary baru bisa Yes, Dad. Malin Kundan's father immediately boarded the ship with the other residents who wanted to migrate. So Malin and his mother had to stay in the poor village. Day after day went by with no word or news from Malin's father. Malin's mother also had to work harder to meet their daily needs. Come on, please buy it. What's Yeah, the right, meaning right. by? While selling her stuff. Remember? Meanwhile, Malin was still chasing Burik. Hair stuff. What's the meaning of hair stuff? One day, when he tried to catch Burik, he suddenly fell. Burik. Ayam or chicken. This is Malin, yeah? Malin is when he's a child. Okay? He tripped over a stone and fell very hard. The tripod. What's the meaning of tripod? His arm was struck by a sharp stone. Jatuh. Bahasa Jawanya jeblok. His mother immediately treated his wound, and with great affection she tended Malin. Oh, what's the meaning of wound? This wound will heal, but the scar will remain. Oh no. Oh no. Days became months, months became years, and the years passed quickly. Pas berlah. And noticed, Malin was now a handsome, strong young man. Advertise. He began to get bored in his quiet and poor village. He wanted to travel like his father. Miskin. You can find a new. I will sail the sea like my father. I will He see. said. What's the Then meaning Malin of sail? Kundan tried to ask permission from his mother. Yeah. Mom, let me go abroad, just like father. Said Malin Kundan to his mother, who immediately became sad. No, my son, I'm afraid you will not return, just like your father. Nothing could be done by his mother. Malin Kundan insisted on leaving. He sneaked onto the ship and hid in a wooden chest. That's powerful. We're under attack! We're under attack! Wow, Malin is married. They docked in the village port of Malin Kundan's hometown. News of Malin Kundan's success reached his mother. Is that my son? Malin's ship? With a cheerful heart, old and worn out. So she asked her husband, Who is she? Is she really your mother? And for alms. his mother heard Malin Kundan's words.
She was sad. How can you not know me, my child? I am your mother. I raised you. Said his mother, crying. Malin Kundang became angry and said, My mother is long dead. Don't lie to me, old beggar. his mother cried and with a sad voice said, I'm sure you're Malin, my son, who has that scar. Malin became even madder. His He told his bodyguards to take away his mother who was sobbing. Yeah. With a painful heart, his mother prayed to God. And for her sakit hati. God, if he is truly my son, Malin Kundang, I curse him to turn to stone. Instantly, a rumble of thunder was heard, even though it was sunny. Yeah. Slowly, Malin felt something strange happening. He felt his body stiffen. He knelt on the ground and immediately turned to stone. It was too late for him to regret disobeying his mother. His last thought was how much he regretted disobeying his mother and he turned to stone. Berani menanya, apa-apa saja yang kalian bisa dapatkan dari cerita tadi? Yang pertama, apa tokohnya siapa saja? Malin Kundang, terus ibunya, ayahnya, istrinya, perampoknya, and many more. And then resolutionnya. Bagaimana konflik ceritanya? Malin Kundang pergi merantau. Kemudian apa lagi? Kemudian tingkat kesalahannya pada saat dia tidak mengakui ibunya. He doesn't know his mother really. Dia tidak mengenal ibunya. And then the end of the story, cerita dari sang ceritanya apa? His mother painful heart. Ibunya sakit hati. Akhirnya ibunya bilang apa? I curse him. Saya mengutuknya to stone. Happy or sad ending, Bu Rahminanya? Sad ending. Jadi ini adalah sad ending. And then the moral value atau pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Siapa yang mau menyampaikan? Yes, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ada lagi? Anyone? Ada lagi? Iya, jangan melupakan jasa-jasa kedua orang tua. Anyone? Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi intinya, we must respect to our parents. Kita harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Karena mereka lah kita lahir ke dunia ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Cukup jelas? Cukup jelas? Ada yang bertanya? Cukup jelas. Oke, now Ibu minta sekarang buat grup ya. Yang ini balik aja. Oke, yang ini juga balik. Oke, yang mana balik? Yang sebelah sini balik. Oke, now we have one people. Oke, kami punya one face group. Oke. Kalian diskusi dari cerita ini. Kami minta grup melaporkan ke depan apa hasil diskusimu. Yang kalian diskusi tadi adalah orientation tokohnya, ceritanya, dan laporkan ke depan hasil diskusinya dan kelompok lain bisa menambahkan. Oke, silakan Nak. Tulis banyak-banyaknya aja. Iya saya. Kita menjawabnya di sini. Ya, langsung di kertas boleh, di buku juga boleh. Pokoknya, terus masalahnya, apalagi kata bagi yang didapat apa-apa saja silakan. Oke, just 5 minutes. Sebanyak-banyaknya aja. Kemudian resolusinya. Terus
to link a dictionary. To see the dictionary, please. Yeah. Okay, Chris. Okay, now I want to each group to presentation what the result of their discussion. Okay, beginning from group 1, Mrs. Alia, maybe Miss Alia, please. Okay, you can run off to report your discussion with your friends, maybe, and your friend. Ya, teman-teman yang lain bisa mendengarkan ya. Oke, Alia, please. Boleh bukunya dibawa, boleh dibaca, boleh. Iya, di depan. Oke, please Alia. Oke, yang lain mungkin bisa ubah tempat duduknya. Ada kedudukan saya. Oke, kita lihat hasil diskusi dari Miss Alia. Oke, salam dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi naratif teks itu jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang mengandung rangkaian peristiwa, masalah, sampai solusinya. Jadi di teks Malin Kundang ini kita untuk orientasinya ada in the first paragraph until Okay, you can see in the first paragraph. Okay, until the second paragraph, Okay, the second paragraph. Okay, then and then mhm, complication. in the third paragraph Okay, until the fourth paragraph, the fourth paragraph. Okay, and the last and the last resolution resolution in the last paragraph. in the last one. Okay, very good. Tujuannya dari The purpose. cerita ini adalah teach us how to serve parents, supaya kita lebih menghormati orang tua gitu. Yes. Finish? Okay, itu. Oke. Sebelum grup 1 duduk, ada yang ingin ditambahkan atau ingin menambahkan? No? No. Okay, next group 2. Putri and friends. Come on. Yang saja. Come on. Oke, yang lain aku minta perhatikan. Grup yang lain perhatikan. Mungkin ada sandaran atau pertanyaan dipersilakan. Oke, next. Oke, next. Oke, maskernya bisa dibuka dulu, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang naratif teks. Naratif teks yaitu teks yang berisi cerita dari imajinasi pengarang. Yes. Teks naratif mempunyai struktur, orientation, communication, resolution, dan reorientation. Reorientation. Very good. And then, Putri ingin menambahkan? Yes. Oke, silakan in Indonesia boleh. Dan di dalam cerita ini terdapat tokoh-tokoh, yaitu Tokoh. Malin Kundang, Ya. Ibu Malin Kundang, Yes. Ayah Malin Kundang, Yes. perampok, dan Kelompok. istri Malin Kundang. Oke. Next. And then, anyone? Ada lagi? Ada lagi, Put? Ada lagi? Finish?
Struktur naratif teks. Struktur naratif teks. Orientasi terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2. Iya. Komplikasi terdapat pada paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Very good. Resolution terdapat pada paragraf 6 dan reorientasi terdapat pada paragraf 7. Jelas paragrafnya. Oke, that's all. Terus di sini kita juga ada kosakata. Oh my God, there's a new vocabulary. Please. Okay, what's the new vocabulary you find? Please. Embrace, Ya. pelukan, income, penghasilan. Ya. Apa bisa Tasnya itu pindahkan aja, tasnya itu pindahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Maskernya, apa nih masker please? Ya. Oke, Vincent, perhatikan temannya. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang cerita Malin Kundang. Di cerita ini tuh terdiri atas struktur yang berisi tentang orientasi, terus komplikasi, terus resolusi, dan di sini juga reorientasi juga ada. Ya. Di sini orientasi kami yang pertama adalah Malin Kundang and his mom, his dad, his wife, and money couple. Ya. And komplikasinya ada di bagian Malin say in his mom, Ya. mother, what if I sail overseas? Dari situ hingga but promise me you'll come. Yes. And then Ignored his mother sampai she prayed to the good. yes. Dan reorientasinya Never be disobedient to parents sampai parent at all times. Dari pekerjaannya Andar, Nikmah, dan Riri. Terima kasih. That's all. Okay, closing. I think that's all. sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini yang closing. Okay, next, the last group terakhir, please. Okay, next. Ya, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami dari naratif teks tentang Malin Kundang. Di sini terdapat unsur naratif teks, yaitu dari paragraf 1 itu orientation, terus paragraf kedua itu complication, paragraf ketiga itu complication juga, terus paragraf keempat complication juga, And then, sampai paragraf terakhir itu adalah resolution. then, that's all. Itu aja. Oke, tutup. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing ya Mas Ibu. Discussion, all group is very good. Kita beri aplaus untuk semua grup yang sudah apply. Sebelum kami tutup, ya, kita Burani akan menyampaikan rangkuman atau kesimpulan dari naratif teks. Burani ulangi lagi. Jadi naratif teks adalah berisi cerita untuk menghibur para pembaca, berisi
once upon a time, and then the third adalah menggunakan kata whom atau conjunction. Demikianlah akhir pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi dengan baik di hari ini. Dan untuk hari ini Bu Guru cukup. Mari kita sama-sama sebelum kita berdoa, kita tepuk hari ini. Mari kita sama-sama selalu menjaga tubuh kita sehingga kita terhindar dari virus corona. Oke, sebelum kita tutup, mari kita tepuk corona sama-sama ya. 1, 2, 3. Gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Kali ini mari kita tepuk corona sama-sama. 1, 2, 3. Kemas, gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Okay, please sit down, Alia. Maybe you can pray again to close our lesson today. Okay, Miss Alia, please. Okay guys, let's pray together. Amin. Okay, Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.